नमस्कार उत्कल स्किल सेंटर पाई प्रस्तुत एई खास विश्लेषण कार्यक्रम को स्वागत। आज आमे चतुर्थ श्रेणीर कला शिक्षा बहिर गोटिए बहुत चमत्कार अध्याय उपरे आलोचना करिबा। प्रकृतरे गोटिए छोट पिलार साधारण देखिबा शक्ति को किपरि एक जीवंत त्रिपार्श्विक बा 3D सृजनशीलतारे परिणत करा जाई पारिबो ताहा आमे एठारे देखिबा। जानिचंती एही शिक्षादान प्रणाली केवल किछि चित्र आंकिबा भितर सीमित नुहे बरं एहा पिलामानकर दुनिया को देखिबार दृष्टिकोण को संपूर्ण रूपे बदलाई दिए। आगकू बढ़िबा पूर्वरु आसंतु कला शिक्षार एक सुंदर मूल दर्शन को बुझिबा। बहिरे लेखा अछि जे कला केवल कागज उपरे रंग बोली देबा नुहे, एहा हेउछि आम चारिपाखरे थिबा परिवेशर सौंदर्य को निज कल्पना माध्यमरे एक नुआ रूप देबा। आमे आम चारिपाखरे जहा सब देखुछु ताहाकू निजस्व चिंताधारा और सृजनशीलता देई प्रकाश करिबा ही हेउछि प्रकृत कला। ठीक अछि, एबे सीधा सड़क विषयवस्तु भितरकू जिबा। आजिर आलोचनारे मुख्यतः 5टी भाग रहिछि। प्रथमे कला शिक्षार जादू, द्वितीय स्थिर चित्र पर्यवेक्षण, तृतीय सृजनशील नक्शार विकास, चतुर्थरे त्रिपार्श्विक डायोरामा एवं शेषरे सृजनशील मनर विकास। एही यात्रा बहुत रोचक हेबाकू जाउछि। तेबे आरंभ करिबा आमर प्रथम भागरु कला शिक्षार जादू मूलदुआकू बुझिबा। एबे आसंतु द्वितीय भागकू स्थिर चित्र पर्यवेक्षण 3D रु 2D वास्तवता आड़को। छोट पिलामानंकू कला शिखाइबा पई आमकू कोनोसी बड़ बा जटिल सिद्धांतर आवश्यकता नाही। सबुठारु भलो आरंभ हेउछि आमर दैनन्दिन परिवेशर सौंदर्य को चिनिबा। एठारे आमे एमिति एक पर्याୟରେ अछु जेउठारे छात्र छात्री माने वास्तव दुनियार 3D जिनिसगुडी को भलो भाबरे देखि 2D रूपरे कागजरे आंकिबाकू चेष्टा करंती। कला शिक्षारे एहाकू स्थिर चित्र किंबा इंग्रेजीरे स्टिल लाइफ बोली कुहा जाए। सहज भाषारे कहिले एहार अर्थ हेउछि आमर दिनचर्यारे व्यवहार हेउथिबा विभिन्न निर्जीव वस्तु को गोटिए जागारे बहुत सुंदर शैलीरे सजाई रखिबा। तापरे सेगुडीकर आकार और स्थान को टिकिनिकी देखि कागज उपरे तार अभिकला चित्र आंकिबा। सत कहिबाकू गले एहा पिलांक भितरे प्रचुर धैर्य एवं सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति बढ़ाई थाए। एवं एही चित्रटिकु देखिले आमे बहुत भलो भाबे बुझी पारिबा जे स्थिर चित्र आंकिबा पई प्रकृतिरे कोनोसी दामिकिया जिनिस आदौ दरकार नाही। एठारे देखंतु गोटे साधारण बाल्टी, गोटे माटी पात्र एवं गोटे ज्यामिति बाक्सकू किपरि सुंदर भाबे सजाई रखा जाइछि। पछपटे थिबा नील रंगर बैकग्राउंड एवं तळे बिछाई जाइथिबा सबुज कपड़ा एही पूरा दृश्य को आहुरी स्पष्ट एवं आकर्षणीय करि देउछि। यह एकदम सरल किंतु बहुत प्रभावशाली। विशेषकरी शिक्षक एवं पितामातांको पई एठारे एक बहुत गुरुत्वपूर्ण वार्ता लुचि रहिछि। ताहा हेला कला शिक्षा संपूर्ण रूपे सुलभ अटे। पिलामाने निज घरे व्यवहार हेउतबा साधारण जिनिस जेमिति कि खाली बोतल, साबुन, टूथपेस्ट, पानिया, तेल बोतल किंबा मग और बाल्टी को नहीं मध्य निजर चित्रकला अभ्यास सहजरे आरंभ करि पारिबे। एठारे मुख्य उद्देश्य हेउछि केवल सेगुडी को आकर्षणीय ढंगरे सजाइबार कला शिखिबा। एबे आसिबा आमर तृतीय भागकू सृजनशील नक्शार विकास, 2D चित्र को विमूर्त रूप देवा। वर्तमान आमे वास्तव दुनियारू बाहारी सीधा सड़क एक मुक्त कल्पनार दुनियारे प्रवेश करिबा। आसंतु देखिबा गोटिए साधारण चित्र किपरि एक विमूर्त बा आब्स्ट्राक्ट रूप नहीं पारिबो, जोंठारे सबु साधारण नियम को भांगी किछि नुआ सृष्टि करा जाए। एही सृजन चित्र आंकिबा पई मात्र 3टी बहुत सहज सोपान अछि। प्रथमे कागज उपरे 2 किंबा 3टी साधारण जिनिसर बाह्य रेखा आंकी दियंतु जेमिति सेगुड़िक परस्पर उपरे मिसिला परि रहिबो। तापरे द्वितीय सोपानरे सेही चित्र उपरे गोटिए लंबा अंकाबंका वक्ररेखा आंकंतु जहा पूरा चित्र को घेरी जिवो। शेषरे तृतीय सोपानरे एही रेखागुड़िक काटिबा जोगु जो नुआ छोट छोट खंड सृष्टि हेला सेथिरे अलगा अलगा सुंदर रंग भरी दियंतु। देखिबे एहा केते मजादार। वर्तमान एठारे सबुठार मजादार कथाटी हेउछि जे गोटिए साधारण ताला एवं पात्रर छवि केवल सेही अंकाबंका गार जोगु किपरि एक जीवंत आधुनिक कलाकृति बदली जाइछि। देखंतु एहा जिनिसगुड़िकर निर्दिष्ट सीमा को संपूर्ण भांगी दिए एवं पिलामानंकु एकदम स्वाधीन भावरे निज इच्छा मुताबक रंग बाछिबा पई उत्साहित करे। उदाहरण स्वरूप गोटिए खंडरे लाल तो आउ गोटिए खंडरे हलदिया बा नील। एही प्रक्रिया पिलंक मनरे रंग संयोजना बा कलर कॉम्बिनेशन विषय एक सुंदर धारणा सृष्टि करे। आगको बढ़िबा चतुर्थ भाग आड़कू त्रिपार्श्विक डायोरामा प्रस्तुति, स्थानिक ज्ञानर विकास। खाली चित्रकला परे एथर आमे 2D कागजर सीमा भितरु संपूर्ण बाहरी आसी प्रकृत 3D बा त्रिपार्श्विक दुनियारे प्रवेश करिबा।
ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ କେବଳ ଏକ ଚିତ୍ରକର ହୋଇ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ନିଜେ ଏକ ନିର୍ମାତା ବା ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଡାୟୋରାମା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଡାୟୋରାମା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖାଲି ବକ୍ସ ଭିତରେ କାଗଜ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଦୃଶ୍ୟର ପ୍ରତିରୂପ ତିଆରି କରିବା। ଏହା ଠିକ୍ ଏକ ଛୋଟ ମଞ୍ଚ ବା ଷ୍ଟେଜ୍ ଭଳି ଲାଗେ। ଏଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ କଳ୍ପନାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୁନିଆ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କାରିଗରୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଲି କାର୍ଟୁନ ବା ଜୋତା ବାକ୍ସ କିପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ କୋଠରୀରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଖାଲି ଦିଆସିଲି ଖୋଲ ବା ଛୋଟ କାଗଜ ଖଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଖଟ, ଚେୟାର ଆଉ ଆଲମାରୀ ଭଳି ଆସବାବପତ୍ର ବହୁତ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି କାମ କଲାବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଜାଗାର ଲମ୍ବ, ଓସାର ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖନ୍ତି। କେଉଁ ଜିନିଷଟି କେଉଁଠି ରହିଲେ ଠିକ୍ ଦେଖାଯିବ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନିକ ଜ୍ଞାନ ବା ସ୍ପେଶାଲ ଆୱାରନେସ୍କୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଦିଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କିଲ୍। ଏବେ ଆସିବା ଶେଷ ତଥା ପଞ୍ଚମ ଭାଗକୁ, ସୃଜନଶୀଳ ମନର ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷାଦାନର ପ୍ରଭାବ। ଯଦି ଆମେ ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରିବା, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରାର କ୍ରମ ବିକାଶ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର ସାମଗ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥିରଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ନିଖୁଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶିଖନ୍ତି। ତାପରେ ସୃଜନଚିତ୍ର କରି ସେମାନେ ବାସ୍ତବତାର କଠୋର ସୀମାକୁ ଭାଙ୍ଗି ମୁକ୍ତ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଶିଖନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଡାୟୋରାମା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭଳି ସ୍ଥାନିକ ଜ୍ଞାନ ଆଣିଦିଏ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ଶିଖାଏ। ତାହା ହେଲା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କଳା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦାମୀ ଉପକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ପ୍ରବଳ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଥରେ ନିଜ ଆଖପାଖକୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏମିତି କେଉଁ ଛୋଟ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁଟି ଆଖିରେ ପଡ଼ୁଛି ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚମତ୍କାର 3D କଳାକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ? ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, କାରଣ ସୃଜନଶୀଳତାର ପ୍ରକୃତିରେ କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ତାହା ଆମ ଚାରିପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟରେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଅନେକ ନୂଆ ଏବଂ ମଜାଦାର ତଥ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ହେବୁ।